नमस्कार दर्शक बंधु पाणीपाग खबर को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु बंगोपसागर में सृष्टि होइथिबा लघुचाप प्रभाव में राज्यर किछि अंचल में जबरदस्त वर्षा देखा मिलूँ। लघुचापर स्थिति में उपकूल आभ्यंतर ओडिशार अनेक स्थान में वर्षा देखा मिलूँ। तेज पाणीपाग सूचना देलानी एवं आउ एक लघुचाप आसुछि बंगोपसागर में। तेज आउ एक लघुचाप केबे हेबो ता सहित आपणक जिले में वर्षार स्थिति केमिति रही आसतु आज भिडियो रे संपूर्ण आलोचना करबा। दर्शक बंधु जदि वर्षा दिन में मौसुमी आसवा समय जदि आपण जिले में वर्षा न हुए ताहले भारी चिंतार विषय, कारण गोटे जगार वर्षा होउथिबो एवं आपण जिले में वर्षा न होउथिबो भारी चिंतार विषय। किंतु दर्शक बंधु वर्तमान मध्य उपकूल ओडिशार किछि स्थान में एही बड़ी स्थिति देखा मिलुछि। ताहले आसतु रहिबो केमिति पाणीपाग स्थिति आगामी दिन में आसुन जानिबा। सर्वप्रथम जानिबा भुवनेश्वर कटकर पाणीपाग स्थिति। आपण मोबाइल स्क्रीन देखंतु भुवनेश्वर कटक पर आगामी 7 दिन मध्य वर्षार आशंका रही पाणीपाग तरफ सूचना मिली। तापमात्रा प्राय 40 डिग्री मध्य 40 डिग्री पार होवर आशंका नहीं, कारण आउ खरा दिन ना वर्षा दिन आरंभ हो जाइए। वर्तमान समय आप देखो डे 1 माने आज आपंकर वर्षा तो देखा मिलूँ। आसंता काली भुवनेश्वर केतक अंचल वर्षा देखा मिल पारे। यह सहित कटक आगामी 7 दिन मध्य रही रही वर्षा देखा मिल पारे। दिन बेला सामान्य गुळुगुळु देखा मिल पारे, कारण जेहेतु समुद्र जलबाष्पपूर्ण वायु जाऊँगी सामान्य भाव में गुळुगुळु देखा मिल पारे। किंतु वर्षा भल भाव आशंका रही उभय भुवनेश्वर और कटक सहर में। तेबे दर्शक बंधु जदि आम देखा गत 24 घंटा मध्य पाणीपाग स्थिति बा वर्षार स्थिति आप मोबाइल स्क्रीन देखंतु नयागढ़ भापुरी सर्वाधिक वर्षा आप 175 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर ओडिशार सर्वाधिक वर्षा। ता सहित दर्शक बंधु आप सोनपुर डुंगुरीपाली में प्रबल वर्षा देखा मिलूँ। मोटामोटी कहया गले नयागढ़ ता सहित सोनपुर अनुगुल बरगढ़ देवगढ़ संबलपुर सुंदरगढ़ यही सब जिले में मध्यम प्रबल वर्षा देखा मिलूँ। बाकी अन्य जिला हल्का फुल्का वर्षार मात्रा देखा मिलूँ। किंतु वर्तमान परिस्थिति जो वर्षा होची ताहा लघुचापर वर्षा एवं आगामी दिन में भल वर्षा हेबा नहीं पाणीपाग तरफ सूचना मिली। किंतु दर्शक बंधु वर्तमान समय गोटे बड़ खबर आसी कौन आसी कहना चाहिए। आप देखु आपणकर 30 तारिख हाँ दर्शक बंधु 30 तारिख में आपणकर 3टी जिला को येलो अलर्ट जारी करिछि आंचलिक पाणीपाग विभाग। यही 3टी जिला होउछि मयूरभंज ता सहित केउंझर एवं सुंदरगढ़। यही 3टी जिले में मध्यमरु प्रबल वर्षा हेबार आशंका रही। आज जमी बालेश्वर मयूरभंज अनुगुल यही सब जिला मानक प्रबल अति प्रबल वर्षा देखा मिलूँ। काली आखपाख अंचल में वर्षार मात्रा देखा मिल पारे। किंतु लघुचाप जेहेतु आगू पड़े वर्तमान ओडिशा रे वर्षार मात्रा सामान्य कम रही आशंका रही। तेज दर्शक बंधु पाणीपाग विभाग सूचना मिलवा अनुजाई 1 तारिख हाँ दर्शक बंधु जुलाई 1 तारिख सारा राज्य में मेघुआ पाग आरंभ हो। वर्तमान तो मेघुआ पाग रही किंतु 1 तारिख सारा राज्य में मेघुआ पाग रही किसी स्थान में मध्यम धरण वर्षा देखा मिल पारे। जेहेतु मौसुमी सक्रिय रही वर्षा देखा मिल पारे। किंतु मुझे कहना चाहिए जुलाई 1, 2 और 3 यही 3 दिन मौसुमी सामान्य ओडिशा दुर्बल रही पारे। किंतु दुर्बल रहिले दक्षिण वायु और पूर्वाणु वायु प्रभाव में ओडिशार किछि स्थान में मध्यम हल्का फुल्का वर्षा देखा मिल पारे। तथापि दर्शक बंधु राज्यर किछि अंचल में भल वर्षा आगामी दिन में देखा मिल पारे। तेबे दर्शक बंधु मुझे जमी कहली वर्तमान परिस्थिति में राज्यर विभिन्न अंचल में बहु मात्रा वर्षा कम रही जहाँपाई कि चाषीकूल हताश हो पड़ी। आप देखु केउं जिले में रही केमिति वर्षार स्थिति कौन रही वर्षा स्थिति जून 1 रु 29 तारिख मध्य मु मोबाइल को सामान जूम करने को चेष्टा करी। आप देखु दर्शक बंधु आपणकर जमीक रोचे खोर्धा और पुरी यही 2 जिले में वर्षा बहुमात्रा कम रही जहाँपाई कि सामान्य चाष कार्य कम बाधा उपजी। ता सहित आपणकर केन्द्रापड़ा भद्रक एवं जाजपुर जिले में कम वर्षा देखा मिलूँ। किंतु जगतसिंहपुर कटक ढेंकानाल नयागढ़ अनेक स्थान में भल वर्षा देखा मिलू चाष कार्य आगू बढ़ एवं भल वर्षा देखा मिलूँ आप जून 1 रु 29 तारिख मध्य। किंतु दर्शक बंधु वर्तमान समय आप देखु से आपंकर अनुगुल है बौद्ध यार आखपाख अंचल वर्षार परिमाण बहुत कम मात्रा कम रही। सेहीपरि गजपति गंजाम वर्तमान वर्षा बहुत मात्रा कम रही। किंतु कंधमाल वर्षा स्थिति भल रही। ता सहित कलाहांडी बलांगीर नुआपड़ा यही 3टी जिले में वर्षा बहु मात्रा कम रही। आप देखु मोबाइल स्क्रीन में। ता सहित दर्शक बंधु नवरंगपुर रायगड़ा यार आखपाख अंचल में भल वर्षा देखा मिलूँ। किंतु मालकानगिरी जिले में मध्यम प्रबल वर्षा बा एक्सेस वर्षा होइथिबारु बिलो नॉर्मल रु अधिक वर्षा रेकर्ड कर मालकानगिरी जिले में।
ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖିବା ସାରା ଦେଶର ପାଣିପାଗ ସ୍ଥିତି ବା ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାରତରୁ ନେଇକି ଉତ୍ତର ଭାରତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷାର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼ ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ରୟାଲସୀମା, ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟମରୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଖବର ହେଉଛି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ଯେମିତିକି ଆସାମ, ମେଘାଳୟ, ମଣିପୁର, ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ରେନଫଲ୍ ମାନେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଛୁଇଁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜସ୍ଥାନର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିପାରେ। ସେହିପରି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ତାହା ସହିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତ ଯେମିତିକି ରହୁଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାହା ସହିତ ଆନ୍ଧ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଗୋଆ, କେରଳ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବଢ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଭଲ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୁର ଚଳନ। ଭାରତର ଦୁଇ ସାଗର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆରବ ସାଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଆରବ ସାଗରରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମାନେ ଲଘୁଚାପ ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଓଏଲ ମାର୍କ ଲୋ ପ୍ରେସରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ପାକିସ୍ତାନର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଉପକୂଳ ପାକିସ୍ତାନରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରି ସିଧାସଳଖ ବିହାର ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ର ଉତ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ କେବଳ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋବାଇଲକୁ ସାମାନ୍ୟ ଜୁମ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ବାୟୁର ଚଳନ କ'ଣ ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ବର୍ଷା ହେବ। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଧନବାଦ ମାନେ ବିହାରର ଧନବାଦ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ମାନେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିହାର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 24ରୁ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଲଘୁଚାପ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ମୌସୁମୀର ଟ୍ରପ୍ ଗୋଟିଏ ଓଡ଼ିଶାରୁ ସିଧାସଳଖ ଗୁଜରାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ କି ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ 1, 2, 3 ଏହି ତାରିଖ ମାନଙ୍କରେ ବର୍ଷା ସାମାନ୍ୟ କମ୍ ରହିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ବାଦଲ ସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ସାରା ଭାରତରେ ବାଦଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଛି, ଯାହା ପାଇଁ କି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଇଏ ତ ଥିଲା 30 ତାରିଖର ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ। କେମିତି ରହିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।